ମୋ ଗୋଲୁ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ କୃଷ୍ଣଟା ଆମର। ମହୁଟା କଣ ରେ ଯାଉଛି? ମହୁମାଛି ତ ଦେଖିକି କହିବେ। ଦେଖିକି କେମିତି କହିବେ ନା ପଠେଇବ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଟିକେ। ସୋ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मु होची आपण मानक लक्ष्मी प्रिया पंडा। ये होचंती आपण माने हमको जानिथिबे मोर आउरी सब बहुत गुड ब्लॉग रे से अछंती जेतक मु ब्लॉग करची अछंती। ये होचंती हमर आदित्य आरब सिंह जी आज हेचंती कोन हेचो बाबा तम कृष्णा। आज कोन पय तमे कृष्णा हेचो टिके कहि देबो ऑडियंस मानन को। आज स्कूल कंपटीशन आउ ये तमे पूरा रियल कृष्णा भलिया देखाउछ सब गोटे सुंदर देखाउछ। मु विश करे कि आज हम आदि जीतो फर्स्ट प्राइज आनो कृष्णा विषय की कौन कर क्या बात है सर, क्या बात। राधा पाखरे मक्खन खाइबो बाबा राधा पाखरे मक्खन खाइबो खाली हां जसोदा पाखरे मक्खन खाइबो। आमे गोटे ट्रिपल डोर रो वाइलफुल रो फ्रीज ऑर्डर करथिलु जोटा कि आज आसी के पहुंची जाई छी हम पाखरे। आउ सेटा आपण माने देखि पारुथिबे एबे अनपैकिंग होउची। अनपैकिंग आमे करूछु। देखिलो हमर नवा फ्रिज आछी। फ्रिज ता तुमको केमते लागिला? भल लागिला केते भल लागिला? आगर हम आइसक्रीम बनेबा तुमको आइसक्रीम बने आसे सिखि जिबा ना कोन ते आम घरे भी कृष्ण अछंती हमर वन एंड ओनली। तुम ना कोन कहि दिला कृष्ण? मैं नहीं बताऊंगा। मो आदित्य नारायण सिंह जी कृष्ण हेचंदी सबटु सुंदर कृष्ण। तमे कृष्ण बाबा टिके पोज देला कृष्णकर केमती पोज केमती दियंती प्रिटी केते क्यूट कृष्णटा हमर। आज तमे कोन पई कृष्ण विषय छ टिके कहिबो? मैं नहीं बताऊंगा। तम राधा किए हेबे? रहा नहीं जाता। सिद्धि हम राधा आउ ताले तमे होच गुरुंडू को पाळ देखा गुरुंडीला तमे किछ खाइ न बाबा? जाओ खाइ कृष्ण तो किछ खा दे कृष्ण खाली पार्ले जी खाइबे पार्ले जी तो ले जा खाइ दऊ ने जा ए हम कृष्ण पार्ले जी खाइबे। ओ गोलू केते क्यूट कृष्णटा हमर। काय जेबे देखि परिबे मो एकमात्र धर्मपत्नी कहिबे महुटा कौन रे जाउची? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है बांती जाओ एते इंटेलिजेंट स्त्री मु पाई जी आने की बांती कर दियंती नहीं बात तो सही है। बांती नले आउ गुटे कोन झाड़ा मु आज आसी लकी घर को पुणी है। आज आम बनाऊँ मिरकाली माछ भजा पखाल जदि हम तापर देखा बेलारे झोल टे गरम भात टे खाइबा। आज स्पेशल होची सुनील आज स्पेशल बनाउची माछ। मु तो वेजिटेरियन मोर तो वेज जहाँ भी मोर बने के खाई देबी। बाकी नॉन वेज एक्चुअली मते तयारी आसेनी कि भलो भी लागेनी जे एक्चुअली न खाए ताकू न करिया में देले भलो से खाउ ना न तो छुबे हम आमे खाउ जे आमे करू जे हम करतबा आ एते कोन तो आज सुनील रा हाथ तियारी स्पेशल माछर कोन गोटे करूची मिरकाली माछर बेसर भजा आ जल्दी हैला ताले बेडा पाई झोल करबो आ। देखंतु गाइस सुनील भाई एबे हमरो करूचंती माछ भजा केमती लागुली देखि कहबे देखि केमती कहबे ना पठेबो जे मन घर टिके टिके जे कमेंट करिवो सुनील पार्सल करिवो रोसई करिके सब भलो भलो कमेंट दियंतु जहा खाइबार अछि हैला। हां भलो भलो कमेंट दियंतु जे खाइबो को चाहउछंती सुनील भाई हमरो पार्सल करिवे। अवश्य मो तावाटा को ये कोन चलियो बोली माजी आमे तो आइसो तावा जे पड़े दिक्ति सब अलगा कि नाम तमर अलगा कर देबो हमर अलगा। थैंक यू सो मच एटा मोर गोटे बहुत बड़ मो पई एहसान हो। किचन अलगा हमर किचन अलगा तमर ते अलगा हमर ते अलगा सब अलगा कर दो आबे। अच्छा मते कहिलो महुटा कोन गोटे महुमाछी रो कोन माछी बाहर करे सबको सेटा कोन को पटर बाहर करे पाटी गोटे तारे पाटी पुटी दिटा भात कोन कहबे नांती हां
ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମହୁଟା ହଉଛି ମହୁମାଛିର ବାନ୍ତି। ନାଇଁ ସେଟା ପାଟିରେ ଆମ ପାଟିଟା ପେଟରୁ ବାହାରେ ସେଟା ପାଟିରେ ରଖିଥାଏ ପାଟିରୁ ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ମିଠାଟା ପାଟିରେ ରଖିଥାଏ ପାଟିରୁ ଦେଇଦେ ତା ମିଠାଟା ତାହେଲେ ସେଟା ଛେପଟା ଏଟା ମହୁମାଛି ପାଟିରୁ ପଟରେ ବାହାର କରେ ନା ଝାଡା ଫାଡା କରି ପାଟି ଗୋଟେ ବାହାର ହେଲା ସିଓର ତ Sure. ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିବି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋ ମାଛରେ ଛେପ ଖାଇବ ଚେପ କିଛି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ମହୁମାଛିର ଚେପ ଖାଉଛନ୍ତି ବାକି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଖରାପ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ ସବୁବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବି ତାଙ୍କୁ ପତଳା ହେବା ପାଇଁ ଦେବିନି ଠିକ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନେଇବି ଆଉ ସେ ଖାଇ ଖାଇ ମୋଟା ଖାଇ ହେଇଯିବେ ଖାଇ ये भगवान क्या जुलुम है। ଗରମ ପାଣି ୟାଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବେ ସୋ ଫାଇନାଲି ସୁନୀଲର ମାଛ ଝୋଳ ରେଡି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଝୋଳ ଲାଗୁଛି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ସେ କେମିତି କହିବେ ତମେ ସିନା ପଠେଇବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇଲେ ସିନା କହିବେ बात तो सही है ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଆଜି ମଟନ ପାଇଁ ଆଜି ମାଛକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କଲେ ମଟନ ଖାଇକି ସେ ଆସିକି କହିବେ ଆଉ ଏ ଆମର ଆଦିତ୍ୟ ଅରବ ସିଂ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଏବେ ସେ ଖାଇବେ ନା ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ କହିବେ ଚିକେନ ଝୋଳ ଆମକୁ ଯୋଉ ତମକୁ ମାଛ ଝୋଳ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଅଙ୍କଲ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଅଙ୍କଲ କଣ ଖାଇବେ ଆଦି ଅଙ୍କଲ କଣ ଖାଇବେ ଆଜି କିଛି ଖାଇବେନି ଅଙ୍କଲ ରାଗି ତମେ ଆଜି କଣ ହେଇଥିଲ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁଟା ଦବ ହେଲା ଗଲତି ହେଇଛି ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦବ ହେଲା ଠିକ ମାଛ ଭଲ ନାହିଁ ମାଛ ଭଜାଟା ଭଲ ଥିଲା क्या क्या बात कर रहे हैं ମାଛ ବିହନ ଥିଲେ ମାଛଟାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ନା ତ ସେ ମାଛ ଭିତରଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଇଥିଲାଗି ତ କହୁଛ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯାଅ ଭେଜିଟେରିଆନ ଅଙ୍କଲ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ମଟନ ଟିକେ ସୁନିଲ ଧରିକି ଆସିବ ଯେ ଆଜି ଲକିଦି ଆମ ପିଓର ଭେଜିଟେରିଆନ ନା ତ ଲକିଦି ମାଛ ଖାଇବେନି ଖାଲି ଝୋଳ ଝୋଳ ଟିକେ ଖାଇବେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ଝୋଳ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମାଛଟା ନନଭେଜ ନା ମୁଁ ଝୋଳଟା ଖାଇନି ପିଓର ମତେ ଭେଜ ପସନ୍ଦ ନା ତମ ପକୁଡି ଝୋଳ ଆଉ ମାଛର ଖାଲି ଝୋଳ ଆଉ ଗରମ ମାଛ ଖାଇବ ତାପରେ ଖାଇବ ହେଲା ଝୋଳ ଭାତ ହଁ ଆଣ୍ଟି ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଜି ତମେ କଣ ହେଇଥିଲ କଣ କଣ କଲ କହିଲ ମା ମଟକା ଫୁଟେଇଲେ ଚକୋଲେଟ ଚକୋଲେଟ ଖାଇଲି ଦୋଳି ଖେଳିଲି ଖାଇଲ ଆଉ ମଟକା ଫୁଟେଇଲ ଦୋଳି ଖେଳିଲି ଆଉ ତମେ ପୁରା ରାଧାଠୁ କଣ ଚୋରି କରି ଖାଇଥାନ୍ତ ମଖନ ଖାଇଲେନି ଖାଇଲନି ଛାଡିଦେଲ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଖାଇଛି ସେ ରୁମକୁ ଗଲୁ ମୁଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଠି କୃଷ୍ଣ କଣ ଚିକେନ ଝୋଳ ଖାଆନ୍ତି ତମ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଚିକେନ ଝୋଳ ଖାଇବ କଣ କଣ ଖାଇବେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରି ଖାଇ ସୋ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଜି ତମେ କିଛି କହିବ ତମେ କିଛି କହିବ କୁହ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କଣ ଆଜି କୋଉ ବାର କହିଲ ଆଜି ବୁଧବାର ବୁଧବାର ହୁଁ। ଆଜି ବୁଧବାର ଆଜି ତମେ ଦେଇଛ ଆମ ଘରେ ମାଛ ମାଛ ଆଜି ଖାଇବ ତ ଏବେ ଆମର ବ୍ଲଗ ଟା ସରିଗଲା ତ ତାହେଲେ କୁହ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କୁହ ये भगवान क्या जुलुम है। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ କୁହ ଟ୍ରାଏ କର କାଲି ତ କହୁଥିଲ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଛାଡ ଆଦିକୁ ଶିଖିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଲେ ବେଟର ହବ କି ହବ ମତେ ସଜେଷ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍